It's Family's time! Welcome to our Easter Sunday bike ride. Good morning, Family Timers. It's a Easter Sunday ride with Cap Martin. Say hi. Morning, happy Easter. Happy Easter to Family Timers. Happy Easter, Family Timers. I'm with Led, Tito Boy. Our first stop, Granada. And of course, say hi, Koy. Ayun aga. Say hi to Family Timers. Hi, Penny. Timers. So, kami palang first stop. Granada. Si Kukoy, nagbalik-balik na niyo. 14 kilometers na ride mo kayo. Ayaw mo ng tagat yung balik. Balik. So, we're here at Granada. Plano. Let's go! Saka takoy. Una-una ta sila. So, pondo naman kami di Bangga sa ano gano'n, ilet Bangga Boy Songkit, no? Bangga Carmen. Going to Concepcion, Talisay. So, Mata. matabok pa anay. Okay. JL, naka-like ka, naka-subscribe ka na. Ara eh. Ara na. Ika number 45. Anong Ben? Yes. Mayo, kay nag-una ka mo. Amo man tong hulat namon. It's finish time! Kamu muna pero. Saka lang kay basi makikita naman buyon ko corona. Ala, amo na. Hindi pala no nung kayo naka-black ka. Okay lang Tito Boy. Doon lang ka bagay ko no. I am tired but strong. Dito. I am tired but strong. Strong. I'm strong. Oh. Punong babawan no napambal mo ko. Kumawikit na si Tito Boy. Okay lang ko no kay tigulang siya. Pero kumawikit yan tayo kuluyan. Again, Martin, ago. Ang amba ni Tito Boy, nga kung mabilin siya, okay lang kay tigulang na siya ko no. Pero kung mawikit siya ta, kuluyan, git ka naunahan niya. Naunahan pa sang? Hindi naunahan niya ta. Naunahan pa sang? Isang tigulang. Okay. Let's go. Feeling ko wala na to. Ang ginalaga sa mun kanding mo, kanding-kandingon, yun din kami gano'n. Okay. Hi, Family Timers. I'm with Tito Bubu and Nong Stalin. So again, we are going to Concepcion, Talisay, to eat caldereta, kanding. So, see you later, Family Timers. Hi, Ben. Hi, Cap. Okay lang? Grabe. Go, Tito Boy! Go, Tito Boy! Nang salin. Go, Koy! Go nang ad! We are off. Good morning! Morning! At long last, we are here again at Murdoch Cafe and Resto. Here in Concepcion, Talisay. So, morning! Time to eat, Tito Boy. Time to eat.
Ha? Anong ay kanong in-order mo na? Ako, lagi. Order ka ito kayo. Naka-order na kami yan ni Kukoy. Ano yung mo, Tito, ya? Nang ano mo? Pata? Okay. Rice. So, anong in-order? In-order naman chicken na frittata. And? And sabaw kanila agad. Dahil yung lagas mo man do kaldereta. Way ko na sila kanbing. Pero makaulat-ulat tatakpo nila subong. Gosh. Ibuwas pa tayo. Nga nagtrapo ko kay Ara sa imo ano. Nagtrapo ko sa imo tela. Bagsang, oh. Ito boy, may itlog din. Itlog. May itlog man siya. Ay boy, dua ka bilang. Pang-resistensya. Soft drinks eh. Tal dito tasal ko lagi oh. May lugar. Manong Ben, o Tito Boy naguna-una na. Martin, Benny, Tito Bobby, Led, Nong Stalin, Nong Ike, and people. So bye Mirdak. Duluya daw. Kay nice mo. Ha? Gani. So, okay. Going home. Going home. Thank you, Family Timers, and happy Easter, everyone. Thank you, God, for saving our lives. Hi, Family Timers. Nagaw kami kuno. Init na.